Maybe some of you have heard of. Okay, next slide. Yes, semua orang tuh like freezing. Udah habis nyari barang gratis terus wow. Was danger. So we can also, you can also. Okay. That would be good things. Yeah, that would be 1,500. So please link it. Okay. Another thing is you don't have the app. Analysis app. Jadi kita lagi ngecek venue-nya dulu buat nanti workshop di ruangan kita. Kita berdua jadi reporter hari ini, terus ada dia sama ada Hui. Okay, this is use the app for delegates. I think we have a lot, right? Okay, next slide. And we discovered that Malaysia has a lot of sustainable. Absolutely. And I hope you do consider making a documentary of your own today. Thank you very much. Coming to you from Catholic Bukit Tinggi. Last week, Peter and I went to meet the state secretary. So Malaysia state. 2 hours later. Ini adalah sebuah review ya. Kalau ruangan di sini tuh dingin pakai banget. Kayak semua orang tuh like freezing. Gitu. Dingin banget. Aku kayak besok mau pakai jaket Ihsan ya. Wow. Kita sedang mengantri untuk cari untuk makan. Tapi ini The good news is apa? we got this. I'm pretty Yeah. sure like we will use this, but it is we just collect it. Ya. The good news lagi kita dapat stiker yang Dapat satu pack. Isinya banyak. Dan ini isinya panjang banget. Jadi guys, kita udah habis ya. Terus kita nambah lagi deh. Agak memalukan sih ya. ya dia disuruh ngambil piring baru juga mau. Iya, jadi kita mau ngantri lagi untuk makan kedua kalinya. Inevitably be in opposition to the status quo, the capitalist, imperialist, hyper-individualistic value systems that surround and suffocate us. Well, I believe they must have seen how important it is Ganang kejar roti. Lihat nih. Maybe some of you have heard of Ivan and this is for many years. That's just an experience, an example of community-based tourism. But there is another example. Later. I'm running out of social battery, so I'm sitting here di pojokan. Meanwhile, my friends there are still having, conversation and having fun. As an introvert, aku sudah lelah. Aku butuh waktu sendiri untuk mengisi baterai sosial. Maybe we'll just share our thoughts. Maybe we'll just start with one word. Like, can be any word, whether it be positive. Jadi kalau misalkan dia tuh juga ketua seniornya HMI teman-teman tahu ya, himpunan mahasiswa Islam. Thank you. Oke.
Hai guys, kita habis nyari barang gratis, terus kita dapat ini kopi, yang ini coklat, mereknya Billy Goat Coffee. Thank you Billy Goat Coffee. Thank you, Billy Goat Terus Coffee. Cool the Globe sama Ray Summit kita dapat ini. Terus ini dapat apa? Ini enak. Tapi aku lebih suka yang coklat. Tapi ini enak karena dia nggak pakai gula deh. Jadi dia nggak yang manis gitu. Aku sendiri di ruangan kosong karena sekarang lagi coffee break. Tapi di sini ada panel session lagi di atas. Jadi aku kesini ke ruangan yang kosong buat laptop buat ngerjain presentasi APRM. Like just to tell people, prepare your QR before you come here. Okay. Yeah. So once they are in the line, they are already prepared. Okay. It's going to be a great session. 2, 3 cameras ready. Iya. Go. Bye bye. Jadi kita udah melewati hari yang panjang, udah workshop, planning segala macam. Habis itu tadi kita udah briefing buat besok konser. Hotel. Bisa langsung ngantuk dong. Kita udah di hotel dan lihat mata aku sudah seperti apa. Udah kayak karena udah benar-benar ngantuk. Tapi kita balik duluan ke hotel karena kita mau ada yang mau meeting, ada yang mau segala macam. Jadi kita balik ke hotel duluan. Tapi ada juga yang jalan-jalan dan nyari makan. Aku pengen juga ke waterfront tapi harus meeting sama Anis. Even the ice was melting because of climate change. And in Amazing! Thank you so much for your leadership. Thank you so much for your courage. And now what I want you to do. All had this amazing time together. And of course, to all of you, to every delegate who has brought your whole self here, thank you. You aren't just the leaders of tomorrow, you are leading right now. So may we all carry the spirit of the rainforest within us everywhere we go. Later. When I was your age. No, honestly, I feel like a very proud dad. So I thanks for all of you guys that show up. And another positive things is like I like 2 hours later. Halo guys. Jadi tadi kita dibayarin sama kakaknya. Soalnya gak tau tiba-tiba kakaknya kayak bilang saya bayarin aja kalian gitu. Terus kita kayak enggak usah. Kita ada uang, kita ada uang. Kita Terus sudah tukar. kakaknya bilang gini kayak nggak apa-apa, pakai saja uangnya. Saja nanti uangnya Pakai buat di konser ya, kayak have fun. gitu. Terus kita jadi kayak makasih ya. Terus kakaknya bilang nanti kalau ketemu sapa aja ya katanya gitu. Saya udah pelupa gitu. Baik banget, terima kasih kakak. Oh no, Awas danger. let's go. A few inches later. Sebenarnya kita masih kayak unexpected banget sih kayak kita tuh gimana ya. Karena kita ngejar bis belum Lari-lari, kita lari-lari
Terus sekarang kita malah di dalam Grab sama Om Speaker. Oh. Oke, ini kita lagi di pinggir jalan di Sarawak. Yes. And we actually want to go to Rainforest Music Festival with Oliver. But we are so fascinated by the nature and the off-road that we are maybe getting distracted and diverted. So we may never get to the music festival, but we may find a really cool part of the jungle. And also with Tiara. Wow. Wow. Tapi Sudah ada orang rasa sayang, not sayang, rasa kasihan ke kita. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Rainforest World Rainforest World Music Festival. Sekarang kita lagi ada di, jadi dia tuh bukan cuma konser di satu tempat gitu, tapi kayak ada apa ya, kayak misalnya taman. Iya, terus ada kayak tempat buat alat musik atau pameran-pameran apanya. Jadi kita bisa kayak sambil jalan kaki lihat-lihat gitu. Itu seru. Dan sekarang kita ada di salah satu tempatnya, dimana di sini isinya kayak alat musik dari kayu dan shortly di sini itu semua resource yang ada dari Rainforest dari tahun pertama ada di sini, dan alat-alat di sini itu merupakan alat-alat yang pernah dipakai pada Rainforest sebelumnya. Nah, mungkin di sebelah sana itu ada secara historial, mungkin dari ada yang Iban, Malay, dan pokoknya di sebelah sana tuh ada alat musik dari asalnya, dan di sebelah sana ada historical musik yang manikin ya show up the music, ada angklung gitu. tuh, ada angklung. Dan biasanya itu alat musik semua. Dan kita akan muter-muter lagi.